Hi guys, good evening. I'm here sa Barangay Canram ng basketball court. Ayan, basketball court nila, gym. May ara sang game number 3 sa junior category played between Don Vicente against Kalinisan. Dulong pa guys kay wala pa na switch on ang ilang suga diri sa gym. That's the barangay hall. Satellite Market. There's the Sangguniang Kabataan office. One game scheduled lang kay tapos na ang senior category na play nagampang kagabi ang pagkakaisa kontra Maligaya. So nalipat lang ako sa score nila, wala ko na screenshot. Ayan. Pero line gamitan ko karon guys, basta makakuha ako karon sang video sa during the game using my Motorola G22. Ayan. Ayan, may harap pang glimpse ng sunset, nag-orange. Motorcycle parking area. Arila mga mga kanila bulletin. Ang schedule is nga nabalaan ko is 6 PM pero I think check ko daw ang time subong. It's 6:11 na guys. Probably mga 7 na siguro mag-start ni kay wala pa man ang mga players. Both team Don Vicente and Kalinisan. So after sang game karon guys, hatagaan na lang kamo sang detail and updates. Okay. Nag-aantay na lang kamo sang update karon guys, right after the game. Sang hampang sang Kalinisan and Don Vicente. Junior category na siya guys. So see you later. Update guys. Time check now. It's 6:18. So ari na nagsiga ng ilang suga. Nagabot. Pud ko guro ni referee. Sa Hi. Oy. Ari lang gym guys. Amo na yung itsura sa gym nila. Dali pakita ko lang. Para at least makita nyo guys ang birds eye view. And para guys ang gym nila. Kita niyo tong table guys, dito kami karon. So I'll try to take some video during the game karon sa parts ng last 4 minutes or maybe 3.5 minutes ang last the rest ng mga fourth. So para may upload ako. Follow niyo lang ko guys sa Ivan Hugh Vlogs. Kaya dito ma-upload ang mga videos ng mga games nga kung nga makuha. So see you later guys, right after the game. God bless everyone. See you later. So natapos na gidban guys ang liga sang Barangay Canram. So ang nagampang kay na is Don Vicente against Kalinisan. So dawg ang Don Vicente sa score nga 58
against 42. For more details, tanawa lang ang video guys sa Ivan Yu Vlogs YouTube channel. Ayan, shoutout ko lang ang Barangay Government of Kenram. And to the Sangguniang to Barangay Government. I forgot the name of the Honorable Barangay Chairman, SK Chairperson, Rizlin de la Cruz. And shoutout ko man ang grupo ko sa SBP Isulan. Thank you for watching guys. God bless everyone.